जोहार इन लादा मुर्मू ट्राइब टीवी नवा ट्राइब प्राइम अखड़ा पे सानाम को सगुन सिंगर सावते सगुन दारा मेनते खान दिन हिलो लेका नवा नवा गालमारावते आपे को सामांग री हिजुक कना आ तिहिं हो ठीक उनका गे नवा गालमारावते आपे को समारिं हेज कना आर ओना दो हुयुक कना तिहिं लेकान दिन रे दिनम दिन हिलो गे बोन नेलला मजी बाबा को से मजी बाबा को आते गालमारा हुयुक कना एनते खान उनको मजी बाबा को चेक कमी कान ताकुआ मेटांग मजी ओका लेकाते हुयुआ नोंकान आयमा लेकाना कथा को तिहिं हिजुआ आबू सामांग रे और ओना लेकारे नोआ बाबते गालमारा हो लगती कना एते खान मेटांग मजी से आतु मोड़े हर जहां को कना को उनको को तो जहां बांग जहां दायभार मेना आका तकवा कमी मेना आका तकवा तेकन उनको चेद को कमी होरा कान तकवा से जतखन सरेस ठाव सांतार सावता रे चेदा मजी बाबा कना नोआ मेटांग मारांग कुकली कना तिहिन रेन पीढ़ी जहां कना को पालेन उनको हो नोय नोआ कथा तो को उइहर गिया जे सांतार सावता रे जतखन सरेस ठाव और सरेस मने नामेदा मजी बाबा चेदा अड़ी मारांग कुकली ओका लेकान हरे मजी हुई दाड़ेया आय जहां तहां की मजी को हुई दाड़ेया से मजी होयो रेना ओका अन अरी मेना आकादा नोआ हो मेटांग अड़ी मारांग कुकली कना तिहिन लेकान दिन रे ताहले नुकु मजी बाबा से मजी अकय कनाय मिटांग आतो चालाव रे मजिया ओका एनेम मेना आका तया मिटांग मजी आया आतो चलाव रे आया फकड़ लतार रे जहां मेना आकात कुआ उनको ओका लेका कते नपाय दोह कुआ होय नोआ को उइहर भावना से चिदा उड़ी उइहर भावना आय चे लगती कना से मजिया दायभार जहां रे दो जहाना पारिश्रमिक हो बनु कदा रेन दो मेटांग मजी आया आतो जहां चलाव इदी दाय आतो नाय नपाय ताहेन मा ओना लगी आया जहां उइहर भावना कानतया ओना लगी किछु किछु आतो रे तो हयतो मेटांग सेरमा किए मेटांग पारिश्रमिक को न्यामा किछु किछु आतो रे दो ओना दो बनु का गया मेन दो मेटांग मजी लई गनवा जे उनी दो बेगोर जहाना हताव कतेत गे मनमी भलई लगी कमिया चाहे दुख रे होयो सुख रे होयो आतु हर सुर रे सारा दिन तहेना मजी बाबा जहाना ऑक्तो रेगे आर उनी मजी बाबा बांखान कमी को बांग पारमवा सांतार सावता रेना अन अरी नोंका गे ओल कना जहां तिने के कमी होरा मेना आकदा मेन दो जानाम को एतहब कते जानाम रे बापला रे और भांडान रे नोआ को जहां कमी होरा मेना आकदा मेन दो जानाम सुमय जानाम कते छुत पेडाव को एहब कते छटियर तायन तायम बापला मेना आकदा भांडान रेना जहां कमी होरा को मेना आकदा सानाम रेगे मजी लगती कनाय मजी बेगोर बांग पुर कना एते खान नोंकान मजी अडी दामाना को ओना साव सावते मजी मोड़े हर जहां मेना आकत कुआ मजी रे जहां सापाक्ति को मेना आकत कुआ सानाम होरा गे भेगार भेगार उनको कमी होरा मेना आकदा और उनको हो आकुआ जायगा को सरेस किया एतेकन चलो मेटांग हुडी मछा रेतत बोन नेल लेगे ओना तायम बोन गालमारावा ताहारे तरे नाना त्राना ताहारे तारे नाना जे सांतार मनमिया दुख रे सुख रे सारा घड़ी जहां सुख रे तहेना उनी दो हुयुक कना मजी बाबा आर हो तीस बाहा सोरहाय हुयुआ ओना रेना हो दिन खन को उनी गे गोटाया मोड़े हर साला दुड़ुब कते नोनका कते गे मिटन अतु नापाय सही जे दोहया मेनदो अतु रे जहान होय भांडो हिजु रे हो से आजरेन जहां हपन चेतन अनाट सेटल लेन रे हो मजी बाबा गे आया फकड़ लतार रे दोह कुआ सुख सावारते ओनाते सांतार सावता रे मजी बाबा मन दो जतखन सरेस के ताया मेन गानोआ मनमी कुआ भलई रेना कथा उइहर गे मजी बाबा कमी कान तया आर मजी लगी अतु रे मिटन थान हो मेना जहां दो मेनक कना मजी थान ओना मजी थान रे दुड़ुब कते गे मजी बाबा दो नाय नापाय कथा कोय गालमारावा अतु मोड़े हर साला বিভিন্ন কাজকর্মে জড়িত সেটা হচ্ছে সাধারণত পূজা পার্বণ এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে কালচার সংস্কৃতি যেটা ধর্মের সঙ্গে জড়িত আছে সেগুলো নিয়ে আমরা ঠাকুরের আরাধনার সঙ্গে সঙ্গে কিছু একটা বিনতি থাকে সেটাকে আমরা বিনতি বলি সেই বিনতি পরিবেশন করি এবং সেটা বিনতি মানে যেটা কথক আকারে কথা আকারে বা গানের মাধ্যমে শোনা যায় এবং তার মাঝে মাঝে বাদ্যযন্ত্র থাকে এবং কিছু কিছু নৃত্যগীতও থাকে তো ওগুলা মানুষ শুনলে মানুষের মানে জীবনটাই পরিবর্তন হয়ে যায় প্রচুর উপকারে আসে তার যে পশুত্ব ভাব সেটা শেষ হয়ে মনুষ্য থেকে দেবত্ব ভাবটা চলে আসে
মানে সেটা বিশাল বড় একটা, যেটা সব থেকে বড় সেটা হচ্ছে জমসিম বিনতি, এবং ওটা থেকে বিভিন্ন শাখা প্রশাখা আছে, যেটা হচ্ছে কারাম বিনতি, মাগ মড়ে বিনতি, সোহরায় বিনতি, বাহা বিনতি, এগুলো বিভিন্ন শাখা প্রশাখা আছে। ওগুলো বিভিন্ন সময়ে আমরা করে থাকি। তো ওগুলা মানুষকে আমরা শোনাই এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম আচরণের যে নিয়ম কানুন ওগুলো আমরা বলে দিই। ওটাতে মানুষের প্রচুর উপকার হয়, মানে ধর্মীয় ভাবটা প্রস্ফুটিত হয় আর কি। হ্যাঁ, সেটা কিছু কিছু হতে পারে। তো বেশিরভাগটা ভাষাটা বুঝতে হবে আর কি, মানে যেটা বিষয়বস্তুটা সেটা তো ভাষাতেই গেঁথে আছে, সেটা তো না হলে বোঝা যাবে না। তো ওটা ভাবভঙ্গিমায়, আমার মুখের ভঙ্গিমায় বা নাচ গানের মাধ্যমে কিছু কিছু বোঝা যায়, কিছু কিছু উপলব্ধি করা যায়। ওটা ঠিকই, আপনি যেটা বলছেন সেটা ঠিক। হ্যাঁ দেখুন, আমরা তো প্রথাগত হিসাবে যেটা স্কুলে বিশ্ববিদ্যালয়ে এভাবে কোনো নিইনি। আমাদের গ্রামে প্রাচীনকাল থেকেই চর্চা হয়ে আসে, এবং মূলত আমার বাবা ভাগবত মুর্মু ছিলেন একজন বিনতিগুরু। তো এখানে ট্রায়াল হতো রাত্রিবেলায়। তো আমি ছোট থেকে ওগুলা শুনে শুনে মানে রপ্ত করেছি, এবং যখনই বড় হলাম তখন যখন আমার উপর ভার আপনা আপনি চলে এলো, মানুষ আমাকে চাইলো বা আমার পছন্দ হলো, তখন আরও বেশি বেশি করে বিভিন্ন পুস্তক বা বইপত্র পড়ে এবং আমাদের যে বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন গুরুগুলো আছেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এগুলো শিখেছি। আমার কাছে কোনো স্কুল বা বিদ্যালয়ের ডিগ্রি নেই এই বিষয়ে আর কি। আমরা যখন প্রথমেই শুরু করি যে অতমা পাতালপুরি, ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱥᱚᱨᱚᱜᱽᱯᱩᱨᱤ, ᱛᱟᱞᱟᱢᱟᱞᱟ ᱨᱮᱴᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱ ᱢᱚᱡᱽᱜᱮ ᱢᱚᱧᱪᱚᱯᱩᱨᱤ, ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱚᱧᱪᱚᱯᱩᱨᱤ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱟᱦᱟᱲᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱠᱚᱭ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱞᱮᱫᱟᱭ? হ্যাঁ, ঠাকুর গে সৃজন লেদায়। তখন থেকে আমরা ওই শুরুটা করি যে ঠাকুর মানে যিনি সৃষ্টিকর্তা, যিনি আপনাকে আমরা নারায়ণ বা ভগবান বা গড যেটা যে ভাষায় আমরা বলি, তো উনি হচ্ছেন আমরা ঠাকুর বলি। তো এই কথা বলে আমরা বৃত্তিটা শুরু করি আর কি। মাঝি বাবাওয়াᱜ মারাং দায়ভার লেখাগে সাপাপ দিকুয়াᱜ হᱚᱸ মারাং দায়ভার মেনাᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ। ভেগার ভেগার কামিরে মড়ে হড় জহর কো তাহেনা। মিদটেন সাওতারে সানাম লেকান হড় কো তাহেনা, তবে এরিকে মিদটাং সাওতা পুরা'a। মানমি কোᱣᱟᱜ ᱵᱷᱟᱹᱞᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱢᱚᱬᱮ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱴᱷᱤᱠ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱵᱤᱱᱛᱤ ᱜᱩᱨᱩᱣᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ। ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱥᱮᱨᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱟᱨ ᱵᱤᱱᱛᱤ ᱵᱟᱠᱷᱮᱲ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ। ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱜᱟᱱᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱯᱮᱭᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱮᱠᱟᱞ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱜᱮ। ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮ ᱵᱤᱱᱛᱤ ᱜᱩᱨᱩᱣᱟᱜ ᱢᱟᱹᱱ ᱦᱚᱸ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱜᱮᱭᱟ। সেই এই যে মঞ্চ দেখতে পাচ্ছেন, এই যে মন্দিরের মতো, এইখানে বসেই সেই বিনতি বাবা তিনি নির্দেশ দিয়ে থাকেন কিভাবে সেই জাতির মানুষজন তারা সৎ পথে সৎভাবে ভালো মানুষ হয়ে উঠতে পারেন, তার জন্য যাবতীয় রীতিনীতি তিনি বাতলে দেন। ক্যামেরায় বরুণ ভান্ডারীর সঙ্গে স্বপন বেরা, ট্রাইব টিভি, ঝাড়গ্রাম। इतेखान नेल केदा बन हुडिंग मचा मिटना रेते इतेखान आपे सावरे ताहेन पे ऑक्तो होई कन हुडिंग मचा जिरो रना जिरो तयम बन नेला से जिरो तयम आरो मारांग से बन गालमारावा।